কি দেখছেন কিটা হয়েছিল ঘটনাটা? এখানে আমি দেখছি, আমি এখানে তারা মোবাইলে কথা কইতাছি, হঠাৎ করে শব্দ হয়েছে, মানে পিছের দিকে ছেড়ে দিকে এটা উল্টে সোজা যাইতেছে। আমি দৌড়ে বারিন্দার গেছি, বারিন্দার যাই এসে গাড়ি দিয়ে লক্ষ্য করছি, গাড়ির নাম্বারটা লক্ষ্য করতে পারছি না। গাড়িটা কোন দিক থেকে আসলো? গাড়িটা ফুট দিক থেকে আসে, আমি তো আর পিছনের দিকে দেখছি না, আমি তো এই কোনার থেকে দেখছি গাড়ির দিকে আসে। কি গাড়ি ছিল জানেন? গাড়িটার নাম আমি জানি না, এটা মারুতি গাড়ি, একটু লম্বা সাইজের। আচ্ছা, কি সজোরে নিয়ে আসছিল না? জোরে আসছিল, খুব জোরে স্পিডে আসছিল। তো এরপরে কি ঘটনা ঘটেছে এখানে? এখানে এসে প্রথমে এদিকে বাড়ি লাগছে, আওয়াজ হয়েছে, পরে দিয়ে ওই পিছনের দিকে চাইছি, পিছনের দিকে চাই দিয়ে আমার দিকে আমি করে ঘরে দিয়ে গেছি। এরপরে দিয়ে একটা ব্যাগের পরে এখানে একটা ব্যাগ ছিল, তিনটা ব্যাগ ছিল, তিনটা ব্যাগটা ফালা এসে সোজা এমনি কাটতে এসে শনি মন্দির কিনে কাটটা উঠতে গেছে। ওই সময় পরে সব ফলা দৌড়ে আসছে। এই জায়গাটার নাম কি? এটা পশ্চিম লাতুর দাউসরা বাজার। আপনি নিজে আসলেন না? আমি নিজের সামনে আসছিলাম। आधा घंटा आगे कैसा खबर मानखा जे कैसा गाड़ी एकदम स्पीड हाई स्पीड कैसा पिलार नट फुटायो মানে আধা ঘন্টা 10টা অঙ্ক না ओमफ्राय आनुमानिक হনি 10টা हरनि 10টা बा 10टानि बाजे माने किसा आगे 5 मिनिट आगे रंनाय 9टा 55 रंनाय घटना तामुं माने घटना कैसा गाड़ी मारुति गाड़ी नाम्बार आंथने माया खुतावा आं कैसा मारुति गाड़ी फुल स्पीड थांगै आरो जे कैसा मेकानिक दुकान दङ सुनाम दङ जागा एकदम गानाति बरंनो थुताय माने बरंनो थुतालिया बन गानाति लाइक एकदम थुताय खाय ओ अटो बाइक रक खालाय माने नों माने खता बाइक तो एको बरो गंगो फ्रो क्लाय थांगना बरो जे गंगो माने इंगे बाइक रक क्लाय थांगा ता बरंनो थुतालिया एमने तो इंगे आजराव न चिनि कल्याणपुर थानानि गाड़ी बो टीएसआर न शिफ्टिं खाय दंमानि माने सेकेंड स्टैंड बाय रंनो शिफ्ट खाय नाइटनि स्टाफ न नाफना फैमानि इंगे आजराव आनि जिप्सी गाड़ी न थुतायका इंगे थुतमा परे चिनि जिप्सी गाड़ी न रुफ्रेका इंगे रुफ्रेगै बनो कल्याणपुर ब्लक लाइट रबो थांगै आटकिका ओ बरक तामो कोनो सिसिनिका बरक न जे खनामानि ताबुकसा प्रिलिमिनारि जे खनामानि बरनि न लोकल दाउसरा कानजा थागलगाना गिनि न बरक खनाव कोन नंजाग्रो ताबुकसा करो ता अंगमाया खु कारण आं थानाव सगियाखौ गाड़ी बरन स्टाफ सह बरन अलरेडी थानाव डिटेन खायतनि जाताबो गाड़ी सह